बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सेशन है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो ऐसी कदावर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और सन ऑफ द सॉइल यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनसे सवाल करना भी मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं अगर रिंद साहब और जरतवाल साहब आप लोगों की इजाज़त हो तो डॉक्टर मालिक साहब हम सब के बड़े हैं, मोहतरम हैं, तो उनसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। और सवाल मेरा वही है कि बलूचिस्तान को फेडरेशन से क्या शिकायत है? बलूचिस्तान और फेडरेशन के दरमियान ताल्लुकात। बलूचिस्तान के साथ वैसी जब से ये मुल्क बनाए फेडरेशन के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ नुमाइंदगी कम है और बड़ी पार्टियाँ नुमाइंदगी को ही देखती हैं। फिर जो सबसे बड़ा ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो माशी भी हैं और सियासी भी हैं। सियासी मसला ये है कि अभी तक बलूचिस्तान के अवाम को वोट का हक नहीं है, जो किसी ज़माने में यूरोप और लातीनी अमेरिका में ग़ुलामों और औरतों को थी। यहाँ पे हमें बिल्कुल वोट का हक नहीं है। एकादो का लोग आते हैं, इनको रखा है तमाशा के लिए, लेकिन जो जीनियन लीडरशिप है उसको ग्रास रूट लेवल पे रोका हुआ है। सियासी हवाले इस पे जाते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसर्जेंसी है, लापता अफराद है। हमारी शुरू से अप्रोच रही है कि फेडरल गवर्नमेंट अस्करी क़यादत इस मसले को बातचीत के ज़रिए हल करे, लेकिन 2002 से लेकर ताहाल ये बंदूक के ज़रिए हल होगी, जो नामुमकिन है। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा मसलों में एक करप्शन है, जो पाकिस्तान का मसला है और बलूचिस्तान का मसला है। करप्शन यहाँ पे ना डेवलपमेंट छोड़ता है, ना इखलाकी कदरें छोड़ता है, और करप्शन ने टॉप टू बॉटम हमारे समाज को जकड़ लिया है। हम रोज़ ब रोज़ तनज़्ज़ुली की तरह जा रहे हैं। बाकी इसकी एक महरूमियाँ हैं जो शुरू से है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, 57 से गैस निकला, अभी तक मेरे ख़्याल में गैस 18% रह गया है, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर के जो इलाका है बेकड़ डेरा बुगटी में, वहाँ भी गैस नहीं है। बाकी इलाकों को तो छोड़ो। इसी तरह संदक है, संदक को 30 साल तक लूटा गया, और संदक की जो बलूचिस्तान को मिल रहा है 50% फेडरल गवर्नमेंट लेता है, 50% चाइना, 48% फेडरल गवर्नमेंट, और बलूचिस्तान को खैरात के तौर पर सिर्फ 2% दी जाती है, जो बाइस शर्म है। सीपे के नाम बहुत पाकिस्तान में गूंज रहा है, लेकिन जब से ये पोर्ट बना है, इस पोर्ट में जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसके 93% फेडरल गवर्नमेंट को मिलता है, और ना चाइनीज़ कंपनी को, और सिर्फ 7% फेडरल गवर्नमेंट को। बलूचिस्तान को टक्का भी नहीं मिलता है जो शेम है। और वहाँ पे ना रेवेन्यू में वो है, ना मुलाजमत में कोई शेयर है, ना बिजनेस में कोई शेयर है, और ना ग्वादर में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रेकोडेक का नाम अभी हमने सुना है। अब रेकोडेक के साथ
کیا ہوا ہے ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں 25% ہے، لیکن جب تک ہم کتاب میں نہیں دیکھیں گے شاید ہمارے لیے ماننا. تو ان تمام مشکلات جو پیدا ہوئے ہیں سنی بھائی، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بڑی پارٹیوں کی کمپرومائز ہے. وہ ہر وقت کمپرومائز میں ہے. اس کمپرومائز نے یہاں کے جمہوریت کو نقصان دیا ہے. ٹوٹل سسٹم ڈیریل ہو گیا ہے. کاسمیٹکلی یہ اسمبلیاں چل رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تھینک یو سر. ذرا ڈیبیٹ کو لائیولی بنانے کے لیے زیرتوال صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ابھی تو یہ اسمبلیاں ڈاکٹر صاحب کے بقول جعلی ہیں، لیکن مسئلہ تو دائمی چلا آ رہا ہے. تو مسئلہ ہے کیا؟ فیڈریشن سے گلہ ہے کیا؟ شکوہ ہے کیا؟ صافی صاحب، پاکستان جب سے بنا ہے سن رہے ہیں، ہر کال منا رہے ہیں، میں آپ سارے اس میں شریک ہوتے ہیں. 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے تحت پاکستان کی تشکیل ہے. بننے کے بعد 23 مارچ 1940 کے اس قرارداد پہ جو علاقے پاکستان کے حصے میں آئے، جو یونٹ، جو اکائیاں، اس میں 40 کے قرارداد میں تھا کہ وہ ساورن اور آٹونومس ہوں گے. ساورن اور آٹونومس کے معنی ہمارے سارے طالب علم ہیں، جانتے ہیں کہ آزاد اور خود مختار ہوں گے. پہلے دن سے 1940 کی قرارداد سے انکار اور اس کی بنیاد پہ پاکستان، اور پھر اس کے بعد 56 کا آئین آیا. اور 56 کا آئین صافی صاحب وہ دراصل 1935 کے ایکٹ کا ملغوبہ تھا. کوئی آئین نہیں تھا. انگریزوں نے جو ایکٹ دیا تھا یہاں تقریباً اس کا وہ تھا. اس میں بھی فیڈرل کا اصول پامال کیا گیا تھا، فیڈریشن کا. پھر اس کے بعد 58 کی مارشل لا، پھر 73 کا جو آئین بنا اس کا تخلیق کنندہ، وہ آئین اپنے تخلیق کنندہ کو نہیں بچا سکا. 77 میں مارشل لا. کیا پاکستان کا آئین جس نے آج بھی ہمیں انٹیکٹ رکھا ہے وہ چند صفحوں کی کتاب ہے یا پاکستان کا سب سے اہم ترین دستاویز ہے؟ یہ جھگڑا ہے پاکستان میں بنیادی طور پہ. جب آئین کو نہیں مانا جاتا، مجھے دفعہ 148 پہ ڈاکٹر مالک اور اس کے پتہ نہیں کون کون سے لوگ دفعہ 148 کی خلاف ورزی پہ سالوں جیل میں رہتے ہیں، اور آئین توڑنے والا اس کا کوئی نام نہیں لیتا. یہ وہ خرابیاں ہیں. میں اس پہ آتا ہوں. پھر اس کے بعد جب سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں وہ چلا گیا، بھٹو غریب کو پھانسی ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب جمہوری دور آیا، دو سال کے بعد گورنمنٹوں کو توڑتا رہا. اور اس کے بعد میں آتا ہوں، آپ کے پاس آ جاتا ہوں. اس کے بعد بڑی مشکل سے ڈاکٹر صاحب اس کمیٹی کے ممبر ہیں. میں چاہتا ہوں، اصل میں 1 گھنٹہ ہے اور اس میں سب نے پھر سلوشن کی طرف بھی جانا ہے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نیکسٹ مہمان کی طرف جاؤں. آپ حل کے بارے میں سوچیں، نیکسٹ رو میں ہم حل کی طرف بھی بات کریں گے. میں مزید بول سکتا ہوں؟ نہیں تو اگر مہربانی ہوگی شیروانی صاحب کو ذرا موقع دیتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے؟ سلیم صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب نے ایک بات کی کہ فیڈریشن، پروونشل اسمبلیز اور لوکل باڈیز کا ایک سیٹ اپ ہمارے ملک کے آئین میں نظام موجود ہے. میں تو کہتا ہوں جو آئین کو نہیں مانتا، جو آئین پر پابندی نہیں کرتا، وہ اس ملک کا نقصان چاہتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو اس ملک کا متفقہ کتاب ہے جس کو تمام ملک اس پر کڑی ہو سکتی ہے. اگر اس کتاب کے تحت بھی اس کو حقوق نہیں ملے تو ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. لیکن اس ساتھ ساتھ میں یہ بھی فکر کرنا چاہوں گا، جیسے انہوں نے کہا کہ ایسے
کچھ مینڈیٹ لوگوں کو ملی ہے جو لوگوں کی نہیں ہوئی ہے, لوگوں کی سے چوائس نہیں تھی. ایسی اسمبلیاں بنی یقیناً, کیونکہ جب سے میں چھوٹا بڑا ہوں یہی سنتا آیا ہوں, شاید کوئی انتخابات, کوئی الیکشن ایسا ہو جو متنازع نہ ہو, ہر الیکشن پر کوئی دبا لگتا رہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا جو لوکل باڈیز کا ایک سیٹ اپ ہے, جو بھی حکومتیں جیتی ہیں, کیا انہوں نے لوکل باڈیز جو اصل جمہوریت کی روح ہے کیا اس کو فعال کیا ہے؟ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہماری جمہوریت کی بنیاد ہے لوکل باڈیز, بلوچستان کو ہم لے لیں, ہم پاکستان کی طرف نہیں جانتے, کون سی ایسی حکومت بلوچستان کی رہی ہے جس نے لوکل باڈیز کو فعال کیا ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وارڈ کا ممبر, ایک کونسلر جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی نمائندگی کرتا ہے, کیونکہ اسی گلی محلوں میں رہتا ہے. میں تو ووٹ لے کے کوئٹہ آ گیا, جہاں سے میں ووٹ لیتا ہوں میں تو وہاں رہ بھی نہیں رہا, میرا آنا جانا ہے, لیکن وہ کونسلر دن رات وہیں پر رہتا ہے. جو پانی وہاں کے لوگ پیتے ہیں اس وارڈ کے, وہی پانی وہی پیتا ہے. جس اسکول میں وہاں کے ووٹر اس کے بچے پڑھتے ہیں وہیں اس کے بچے پڑھتے ہیں. جو بجلی اس کے نصیب میں ہے اس کے ووٹر کے نصیب میں ہے. لیکن ہمارا گرانٹ کیا ہوتا ہے, ہم سال میں شاید اگر میں غلط نہ ہوں وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہم گرانٹ دیتے ہیں, جس میں میرے خیال سے 5 لاکھ روپے بھی ایک کونسلر کو نہیں ملتے کہ آپ لیں اپنی ترقیاتی کام کریں. تو ہم جمہوریت کی اصول پر بھی معذرت کے ساتھ ذرا بلیری صاحب کو شریک گفتگو کرتے ہیں. اب زمام کار آپ لوگوں کے ہاتھ میں تما دیا گیا ہے کہ فیڈریشن اور بلوچستان کے اس مسئلے کو حل کریں, تو کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت بلوچستان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے اور ایک وائبل فیڈریشن بنانے کے لیے؟ صافی صاحب 1947 کو جب پارٹیشن ہوئی اس وقت بلوچستان کے 4 اسٹیٹ تھے, جس میں کلات, مکران, خاران اور لسبیلا. مکران اور خاران, لسبیلا نے سب سے پہلے والنٹیئر کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس گئے اور ان کو یہ کہا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. خان کلات تھوڑا بہت ریلیکٹڈ تھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرنا چاہتے, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ نیٹیگریٹیز پہ جو ہے بات کرنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد جو سب سے پہلے بغاوت ہوئی نوابزادہ عبد الکریم نے کی, اس کا بنیادی طور پر مسئلہ اس کے بھائی کے ساتھ تھا, شاید ریاست کے ساتھ اس کا نہیں تھا اتنا. لیکن اس کے بعد جو ایک بیانیہ بنایا گیا اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو جو ہے اپنے اینگل کے مطابق پیش کیا گیا, جس سے جو ہے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو جو توجہ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. بلوچستان کی جو پسماندگی ہے اس نے بھی جلدی پہ تیز کا کام کیا. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ سیاسی بیانیے کا تھا, البتہ ریاست نے اور بلوچستان کے جو ہمارے اکابرین تھے انہوں نے بھی کوشش کی کہ معاملے کو جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے اور چیزوں کو جو ہے ایمیکیبلی ایڈریس کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہوئی. اس میں کافی لوگوں کا اچھا کردار رہا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل افہام و تفہیم کے ساتھ, مذاکرات کے ساتھ, ریکنسولیشن کے ساتھ, اور جو غلطیاں ریاست کے ساتھ ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ کہ وہ افہام و تفہیم کس کے درمیان اور کس طریقے سے ہو, تو شاید رند صاحب آپ نے بطور صحافی بھی دیکھا ہے بلوچستان اور فیڈریشن کے مسائل کو, اور اب ایک اور جگہ سے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے روز بروز گمبھیر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ صافی صاحب, مسئلہ اگر میں بات کرتا ہوں جو آج کا ٹاپک تھا, اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے آج ہمارا یہ پینل بھی اس ٹاپک کے قریب بات نہیں کرتا. یہ ایک کنفیوژن ہے.
اور یہی کنفیوژن جو ہے بلوچستان کے حوالے سے ڈے 1 سے نظر آتی ہے. ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بعد اس چیز نے آپ کے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا. وہاں پہ ریلیجیس ایکسٹریمزم تو ٹیررزم ہے, اس کے علاوہ جو ٹیررزم ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ بلوچستان کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا, ضرور نے بھی یہی بات کی. میں نے بطور جرنلسٹ بھی اس چیز کو دیکھا ہے اور ایک مختلف پوزیشن سے اب دیکھ رہا ہوں. لیکن پہلے پولیٹیشین کو یہ کنفیوژن دور کرنا ہوگا کہ ڈائلاگ کس کے ساتھ, ڈائلاگ اس کے ساتھ جو یورپ میں بیٹھا ہے, ڈائلاگ اس کے ساتھ جس نے ہتھیار اٹھائے ہوئے, یا ڈائلاگ اس کے ساتھ جو گوادر کی, خاران کی یا مستون کی شاہراہ پہ بیٹھا ہے, آپ سے پانی مانگ رہا ہے, آپ سے صحت مانگ رہا ہے, آپ سے نوکری مانگ رہا ہے. جب تک پولیٹیکل لوگ اونرشپ لے کے چیزوں کو ریزالو کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے, چاہے وہ پروونشل لیڈرشپ ہو چاہے وہ فیڈرل لیول کی. ظہور نے بھی پسماندگیوں کی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی. میرا شروع سے یہ ماننا ہے کہ ہم اپنی آدھی کہانی یعنی آدھا سچ سناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا سی ایم صاحب کے بنگر کے گیس نہ ہونے کا. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور ڈاکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ قصہ سی ایم سے ضرور سنیں کہ ان کے والد کا اور نواب بھٹی کا پہلا اختلاف کس بات پہ ہوا. یہ بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو, ہم نہیں بتاتے ہیں. الیکشنز کی بات زیارتوال صاحب نے کی, موجودہ حالیہ ڈاکٹر صاحب نے بھی تنقید کی. 2013 کا وہ الیکشن ٹھیک تھا جب رحیم مندوخیل صاحب کوئٹہ چاغی کی سیٹ پہ جیتے تھے. الیکشن تو 70s کے بعد آج تک ٹھیک نہیں ہوا. مجھے صرف آج میر آصف خان بزنجو کے وہ جملے یاد آتے ہیں جب 18th امنڈمنٹ کا ڈرافٹ کمپلیٹ ہوا. میر صاحب کو میں نے بطور جرنلسٹ فون کر کے پوچھا کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. انہوں نے کہا جو میں اور تم آئین اور قانون کے نیچے مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ مل رہا ہے. اس کے بعد جو رسپانسبلٹی ہماری زرغون روڈ کی گورنمنٹ کی تھی, ڈاکٹر صاحب اس کا حصہ رہ چکے ہیں, زیارتوال صاحب اس کا حصہ رہ چکے ہیں, ثنا صاحب گزشتہ 16 مہینے بلا شرکت غیرے اس کا حصہ رہ چکے ہیں, ظہور آج اس کا حصہ ہے. 18th امنڈمنٹ کے بعد اب ہمیں ان لوگوں کے مسائل زرغون روڈ سے حل کرنے ہوں گے. اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ فیڈریشن ذمہ دار ہے تو مجھے لگتا ہے کسی حد تک ہوگی. وہ میں نے انٹینشنلی اس لیے بھی آخر پہ رکھا ہے, اس کو پاکستان نہیں بلکہ باہر دنیا کے بھی کانفلکٹس کا خاصا تجربہ ہے. تو آپ کی کیا تشخیص ہے؟ Thank you, Mohtaram Salim Safi Saab. Let's start to understand this relationship. Because federation and provinces, they are bound between themselves through a relationship. جس طرح ازدواجی رشتہ ہوتا ہے, بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے, ماں بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے, اسی طرح political entities are bound ایک دوسرے کے ساتھ through a political relationship. And that relationship جس طرح نکاح نامہ ہوتا ہے تو that relationship is established through constitution. تو ایک حکیم کی کہاوت کا قصہ سناؤں گا, پھر آپ کو پاکستان میں ہمارے رشتے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ایک بیوقوف تھا, کم عقل سا آدمی تھا, اس کو حکیم بننے کا شوق تھا. گاؤں میں گیا کہ حکیم کے پاس کہ جی مجھے حکیم بننا ہے, جلدی سے مجھے حکیم بناؤ. تو ایک دن کوئی امیر آدمی اپنا اونٹ لے کے حکیم صاحب کے پاس آیا. تو اس نے کہا حکیم صاحب بہت قیمتی اونٹ ہے, یہ 2 دن سے کچھ کھا نہیں رہا ہے, اس کو کوئی مرض لگی ہوئی, بیماری لگی ہوئی, آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. حکیم صاحب نے اس امیر آدمی کے اونٹ کو دائیں بائیں گردن کی طرف دیکھا. کہتا ہے آپ کا اونٹ کوئی 2-3-4 دن پہلے کوئی خربوز کی فصل میں تو نہیں گیا تھا چرنے کے لیے؟ تو وہ بندے نے کہا ہاں بالکل ہماری خربوز کی فصل ہے, میرا اونٹ جو ہے وہاں چرنے گیا ہے. کہتا ہے اچھا. تو حکیم صاحب نے جو ہے ان کو کہا کہ آپ اونٹ کا منہ پکڑیں, گلا پکڑیں, اور حکیم صاحب نے زور سے جو ہے اونٹ کے جو ہے گردن پہ مکہ دے مارا, اور وہ خربوز چھوٹا سا کوئی ٹکڑا جس کے گردن میں پسا تھا وہ باہر ادھر گر گیا. اونٹ کی حالت پہلے سے بہتر ہوئی. کہتا آپ کا اونٹ ٹھیک ہو گیا, آپ اس کو لے جائیں. تو یہ جو بیوقوف حکیم جو کم عقل بندہ تھا, شخص تھا, اس نے حکیم بننا تھا, تو اس نے کہا یار ساری حکمت مکے میں ہے, کوئی حکمت نہیں ہے, کوئی حکیمی شکیمی نہیں ہے. 2-4 کتابیں, کچھ دوائیاں لے کے وہاں سے بھاگ گیا, کسی گاؤں میں پہنچ گیا. وہاں گاؤں میں جو ہے ایک بوڑھی عورت جو ہے بیمار پڑی ہوئی تھی, اس کے 2-4 بچے تھے. تو آئے حکیم صاحب کے پاس کہ جی ہمارے گاؤں میں حکیم آیا, حکیم صاحب ہماری ماں بیمار ہے, ذرا اس کا علاج کریں. اس نے کہا اچھا اس کا گردن پکڑے. انہوں نے اس کا سر پکڑا, گردن اس نے زور سے مکا دیا, بوڑھی بیچاری بیمار پڑی تھی, مر گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فیڈریشن کے ساتھ ہمارا تعلق اس حکیم اور اس مریض کی طرح ہے. ہمارا فیڈریشن بلوچستان کے ہر مسئلے کا حل اس مکے میں ڈھونڈتا ہے. اس کی بیوقوفی کی حکمت یہی ہے کہ وہ بلوچستان 1948 سے لے کر اس نے 1948 پہ پہلا مکہ مارا, اور بتدریج without going through this book جو حکمت کی کتاب ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, it has been constructed, composed, developed
आर्किटेक्ट वो क्या कहते हैं कि बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स नेशंस कि जी हमने जो है इस रिश्ते को जो है आने वाले दिनों में इस तरह से बात रखना है। और फेडरेशन के मैं भी आपको प्रिंसिपल्स बताता हूँ। देखिए फेडरेशन जो है वो 4 बेसिक उसूलों पे कायम है। उसमें पहला उसूल ये है कि इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान और रीजनल जो प्रोविंसेस के दरमियान है, यानी सेंट्रल अथॉरिटी होती है लेकिन रीजनल ऑटोनॉमी होती है। इन लफ्ज़ों को बड़ा गौर से सुने। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट उसका जो प्रिंसिपल है कि कोई भी फेडरेशन वो यूनिटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। आप इस पूरे फेडरेशन के हमारे साइकिल में भी ज़रा लफ्ज़ों को गौर करके देखें। को एग्जिस्टेंस है, कल्चर है, टॉलरेंस है, लैंग्वेजेस हैं, इन सबको प्रमोट करता है। लेकिन बदकिस्मती हुई उसने पहला मुक्का मारा जब बंगालियों पर हमने उर्दू नाफिज किया, बंगालियों ने उस मुक्के की वजह से अपनी जान छुड़ा ली। इसके बाद तसलसल के साथ जो यकीम है जिसने फेडरेशन को या पाकिस्तान को अपनी मिल्कियत समझता है हाथ में रोके हुआ है। इसके बाद 1970 का इलेक्शन आए, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर उसने अरब बलोच पूरी पाकिस्तान के मसले का हल या तो मुक्के वाली मार्शल लॉ है, या मुक्के वाली फार्म 47 है, या मुक्के वाली जो है सियासत है, या मुक्के वाली इलेक्शन है। और पाकिस्तान में 15,000 मेगावाट बिजली पैदा इजाफी हो रही है, लेकिन बलोचिस्तान को 800 मेगावाट बिजली नहीं मिल रही। बलोचिस्तान को ये जो तकलीफ है बलोचिस्तान की, we have to understand there are genuine grievances. It goes beyond the local government, it goes beyond the provincial government, it goes beyond the election commission. रिन साहब से शुरू करते हैं। रिन साहब, आपके नज़दीक 2 मिनट में मुख्तसर बताइए हल क्या है। साफ़ी साहब 70 साल के इश्यूज़ हैं, और जिस तरह शोला बयानी से सना साहब ने सिचुएशन आपके सामने रखी है, 2 मिनट में तो नहीं हो सकता, लेकिन एक छोटी सी बात आपके सामने बड़े खुल के करूँगा कि हमारा एक छोटा सा मसला है कि पिछले 70 साल हमारे साथ क्या हुआ है, हम अगले 70 साल इसको गाना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि रिजॉल्व ये है कि आज से फ्यूचर की बात करें। 7th NFC अवार्ड के बाद जो पैसे मिले वो हमने कहाँ खर्च किए और मुस्तकबिल में कहाँ खर्च करने हैं। ज़हूर को आज सोचना चाहिए, शोएब को सोचना चाहिए, हमें सबको सोचना चाहिए। 18 अमेंडमेंट के बाद जो पावर सूबे को मिली, HEC इस सूबे में जिस सना जिक्र कर रहे थे कि टीचर्स की तनख्वाहें नहीं है, 20 ग्रेड का ऑफिसर एहतजाज कर रहा है। सना ने सेरेलॉन का आइन बनाने के लिए काम किया है। इसी लेजिस्लेशन के लिए सना 5 साल MPA थे बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में। वहाँ पर कितनी लेजिस्लेशन 18 अमेंडमेंट के आफ्टर इन्होंने की। कुद्दूस बेजंजो के सबसे करीब तरीन लोगों में शामिल थे। जिन 70 लाख लोगों को निकालने की आज सना ने बात की, उसका दस्तखत करने वाला कुद्दूस बेजंजो था। तो जब आपने उसकी हुकूमत बनाई तो फिर पॉलिटिकल ओनरशिप लें सर। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी का आधा सच बोलें और बाकी आधा सच छुपाएं। देखिए, इसका हल ये है कि सियासतदान जो हैं लोगों से झूठ बोलना बंद करें, और जो मनगढ़ बयानिया जिसकी वजह से नौजवानों का नुकसान हो रहा है, हम उसको अपने तौर पर रिकंसाइल करने की कोशिश करें। मसला ये है कि जब हम पॉलिटिकल क्लाउड बनाने के चक्करों में वो तमाम हदें पार करते हैं और ये नहीं सोचते कि इससे हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारी जो ऑडियंस है, उसका जो है गलत क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब जाके इसका मसले का हल निकल आएगा। जहाँ तक बॉटम लाइन में आपने पूछा, देखिए मसले का हल ये है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल अकाबरीन हैं, हमारी रियासती ज़िम्मेदारान हैं, तबाह मिले और बलूचिस्तान को एज अ प्रायोरिटी केस उसको जो है ट्रीट करें। और हमारी जो नौजवान नस्ल खुसूसन नाराज़ तो वही है। मैं, सना बलोच, डॉक्टर मालिक साहब, शोएब, ज़ियारतवाल साहब, हम नाराज़ नहीं हैं। हम बेसिकली बेनिफिशरी हैं। हम जो है इसे प्रतिनिधि भी जाते हैं, फ़ायदे भी उठाते हैं, PSDP को भी लेते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी लेते हैं, जायदादें भी बनाते हैं, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन के लिए लोगों को चूरन देते हैं। और उस चूरन को जो है आप उस हद तक बेचें जो नुकसान
पैदा ना करे, जो चूरन नुकसान पैदा करे या जो है लोगों को जो है वो रियासत के सामने खड़ा करे, तो उस पर जो है हमें सोचना चाहिए। मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को आज आप हमने गलत शलत करके लोगों को पेश किया। फिर दूसरा ये है कि हम जो रियासत और जो प्रोविंस के जो मसाइल हैं उनको अपने तौर पे बयान करते हैं। यहाँ इस रो में जितने भी पॉलिटिशियन मिले बैठे हुए हैं, एक भी पॉलिटिशियन ये नहीं कह सकता कि उसको इक़्तिदार नहीं मिला। क्या डॉक्टर मालिक साहब इक़्तिदार में नहीं थे? क्या सना बलोच साहब 97 में और 2018 के बाद जो कुद्दूस गवर्नमेंट आई उसमें इक़्तिदार में नहीं थे? क्या इनको पॉलिसी मेकिंग अदारों में जाकर ये बातें करने का मौका नहीं मिला? सबको मिला है। मसला ये है कि हम वो बात कर देते हैं जिससे हम ये समझते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल ऑडियंस है वो खुश हो जाएगी, हमारे क्लाउड में इजाफा होगा, वो हम कर कह देते हैं। वो बात हम नहीं कह देते जो हकायक पर मबनी हो। जहाँ तक धांधली का इल्ज़ाम है, मुझे आप बताएं साफ़ी साहब, इस रो में बैठे किस किस पे धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया? सब पे लगाया। सब के सब पे जो है उनके अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। जो बेनिफिशियरी होता है वो कहता है कि जी सब अच्छा है, जो सिस्टम से आउट होता है उसको मौका नहीं मिलता, वो धांधली का इल्ज़ाम ज़रूर लगाता है। नौशेरवानी साहब की तरफ आते हैं, ज़रा आपके साथ खुलेंगे। जो मेरी गुफ्तगू थी लास्ट, मैंने कहा कि हम ये 55-60 सालों में जो है वो बल्दियाती सेटअप उसको फ़ाल नहीं कर सके। ये वो चीज़ें थी फेडरेशन से हट के जो हमारे अपने हाथ में थी कि हम बुनियादी जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है उस फ़ायदे को या उस सिस्टम को पहुंचाते। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि जो एहसास महरूमी है मरकज़ की वजह से, वो तो अपनी जगह, ये 70 साल गुजर गए, लेकिन जो हमारे इलाकों से हमारे लोग हमें वोट देते हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा, हमें उनके साथ सच बोलना चाहिए। जिस उम्मीद से हमें जिताते हैं तो हम इस बात पर भी कायम रहें 50% बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे, कि हम रोज़गार नहीं बेचेंगे, हम मेरिट करेंगे, हम आवाम का फंड, उनके वसाइल मुकम्मल तौर तक उन तक पहुँचाएंगे जो हमारे हाथ में है। शायद अरबों करबों हम ना ला सके, लेकिन जो सालाना करोड़ों मिलते हैं वो हम लोगों तक पहुँचा सकें। हम अगर वो चीज़ भी लोगों तक डिलीवर ना कर सकें, एक तो मरकज़ से हमें गिला है कि वो हमारे जो पैसे हैं हज़ारों बिलियन डॉलरों का, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो अरबों रुपए सूबे में जाते हैं, जो टेंडर होते हैं, जो नौकरियां आती हैं, जो रोज़गार नौजवानों को मिलता है, जो स्कॉलरशिप आते हैं, या जिस तरह जो है सना साहब ने जैसे कहा कि असेंबली के सामने जो है ये हमारे 21 ग्रेड के ऑफिसर बैठे हुए हैं अपनी तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं। तो इस तरह के कई इश्यूज हैं जिनको हम सूबाई सतह पर हल कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? हम वो इकदाम भी नहीं उठाते। हमें अपने लोगों के साथ सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। हम जब पोजीशन में आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, हमारी तरजीहात चेंज हो जाती हैं। सलीम साफी साहब, ये बहुत दिल से ये बात आपको कह रहा हूँ, जब जीतने के बाद एक पोजीशन बनती है, वो पोजीशन ये बनती है कि सबसे पहले मुझे कौन से ऑफिसर ट्रांसफर पोस्टिंग करने हैं, वो लोगों के मसाइल सारे पस मंजर चले जाते हैं। दूसरा हमारा होता है कि कितने डेवलपमेंटल, आप PSDP उठा के चलें, आप देख लें। थोड़ा बहुत डॉक्टर मालिक साहब के टाइम पे ज़रा एजुकेशन के हवाले से मैंने चीज़ें देखी कि गुज़िश्ता 5 सालों में आप देखें जिस चीज़ पर नौजवानों की मुस्तकबिल और ज़िंदगियाँ अस्पतालों से बननी और जुड़नी है, कितनी स्कीम PSDP में 7-7, 5-5 हज़ार स्कीम सालाना रखा गया। उस स्कीम में अगर आप देखें कि इन 2 सेक्टरों को किस तरह डील किया गया। मैं आपको ये बात बताऊं, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि मरकज़ के साथ लड़ेंगे, हम तो अपने बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। एक स्कूल अगर वो अपनी बिल्डिंग को 3 साल में मुरम्मत ना कर पाए, क्यों? क्योंकि हमारी तरजीहात भी नहीं। हम नुमाइंदे क्या करेंगे? हम सबसे पहले सोचेंगे कि हम वो फंड या उसकी रिलीज करवाएं जिससे हमें 4 रुपए कमीशन मिले। जो शाहिद साहब ने बात की कि इस वक्त हम कंफ्यूज है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे भाई, जो हमारे दोस्त इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, हम उनके लिए भी कोई टाइटल रखें, या जो पहाड़ पे लड़ रहे हैं हम उनके लिए भी टाइटल रखें। लेकिन कम से कम हम ये सोचें, अगर ये दोनों स्टेक होल्डर हैं तो कम से कम वो पहाड़ में वो तो डायरेक्ट नीचे आके आपसे बात नहीं करेंगे, कोई उनकी नुमाइंदगी करे, वो किसी को ऐसा मैंडेट दें। तो मेरे ख्याल से अगर ये पार्टियां इकट्ठी हों तो इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन सोल्यूशन निकल सकता है, और वो इस ऐसे जो चीज़ें जो मामला में सूबे को तबाही की तरफ ले जा रही हैं तो उसको बेहतर भी कर सकते हैं। थैंक यू सर।
ज़ियारत वाला साहब आप क्या हाल तजवीज़ करेंगे? साफी साहब मेहरबानी आपकी, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, बाकी बातें रह जाएगी। ये फेडरेशन है और फेडरेशन की इकाइयाँ शुरू में ये इकाइयाँ कौमों की बुनियाद पे, आज ये इकाइयाँ सूबों की बुनियाद पे भी है, कौमों की बुनियाद पे भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस फेडरेशन में जो हमें इकट्ठा किया हुआ है वो आइन है। उस आइन को पामाल किया जाता है या उस आइन पे अमल दरामद है। मेरे दोस्तों ने यहाँ गवर्नमेंट की तर्जुमानी करते हुए डाइवर्शन की है। यहाँ पे बात हो रही थी कि हमने सच बोलना है। पाकिस्तान को अगर आपने बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ सच बचा सकता है। ऐसा पाकिस्तान, ऐसी इलेक्शन, क्या इलेक्शन होंगे और करप्शन के अलावा एक ईंट नहीं रखेगी और वफाक उसको देखता रहेगा। क्या ये वफाक, इस तरह की वफाक, इस तरह की चीज़ें, हालिया इलेक्शन, मैं आपके सामने आता हूँ, ये फेडरेशन कैसे चल सकेगा? हालिया इलेक्शन में जो करप्शन, डॉक्टर साहब ने करप्शन की बात की, जो पैसे लिए गए, ये असेंबली इसकी बात करते हो, इसके साथ बात करेंगे? ये क्या है यार? इस तरीके से हुआ करता है। 8 महीने से चमन के लोग बैठे हैं कि हमारे रोजगार नहीं है, हम फिर रोजगार के दरवाजे बंद है, और आप कहते हैं कि फलाना आदमी, उससे इजाजत लेना होगा। नहीं, इस फेडरेशन को चलाना है, ये हमारी इकाई है। पश्तून बलोच की ये इकाई इस नच पे पहुंच गया है कि हमें कोई घास नहीं डालता, हम हिसाब में नहीं है, आप बताते ही नहीं है। कौन सा हिसाब, कौन सी सीट, कौन सी असेंबली जो करोड़ों अरबों में खरीदी गई है, वो नुमाइंदे, ये क्या है यार? सोचो, मैं पाकिस्तान के लिए इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, आप माजी के इलेक्शन, फलाने के इलेक्शन, वो जिस तरीके से करते थे, इस मर्तबा तो जो बोंडा तरीका इख्तियार किया गया, सारी दुनिया हैरान है, अवाम हैरान है। सरमायाकारी कौंसिल के नाम पे हमारे मादनियात को कब्जा किया जा रहा है। नो, हमें कबूल नहीं है, कभी नहीं है। फेडरेशन को सोचना चाहिए, कोई कौंसिल हमें कबूल नहीं है। सूबाई हुकूमत है, उसका महकमा है, डिजर्व सब्जेक्ट है। हो गया जी, थैंक यू जी। सलाम अलैकुम साहब। थैंक यू सलीम भाई। लेट्स साइलेंट। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। Let's carefully listen to this part of the subject. Unfortunately, I was expecting Hasan Iqbal, as someone from the federal government, to represent the federation. Unfortunately, बलोचिस्तान को, बलोचिस्तान वाले आपस में हमें छोड़ दिया है कि हम एक दूसरे को वो फेडरेशन का दिफा करें, हम बलोचिस्तान का दिफा करें. It's a very unfortunate situation, and I don't know how they are able to defend the federal government's policies since last 70 years. जो डिस्क्रिमिनेशन है, सिस्टमेटिक डेप्रिवेशन है बलूचिस्तान की. अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ, एंड दिस सोल्यूशन इज नॉट फॉर माय ब्रदर्स, दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी. ये फेडरल गवर्नमेंट को हमने एक दफ़ा नहीं, सलीम साफ़ी साहब आपने इस पे लिखा है, हम सब ने इस पे लिखा है, बोला है, सब्सटेंटिव संजीदा डिस्कशन इस पे हुई है. देखें, पाकिस्तान का जो आइन 1973 का बना, उसके बाद 18 अमेंडमेंट, कोई 100 के करीब अमेंडमेंट्स इसमें हुई. बदकिस्मती से कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो है वो कागज़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका एक मैकेनिज्म होता है इसको इम्प्लीमेंट करने का, इस पर अमल दरामद करने का. मिसाल के तौर पर 28 आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के. लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स. हम कहते हैं कि आप गैस को छोड़ें, बिजली को छोड़ें, रोजगार को छोड़ें, हमारी लैंग्वेज को छोड़ें, हमारी आइडेंटिटी के पीछे. आप फंडामेंटल राइट्स में कम से कम लोगों को जबरी लापता करने वाला एक आर्टिकल है, कम से कम उस पर तो अमल दरामद करें ना. लेट्स स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एरिया है जो शुरू होता है आर्टिकल 150 के बाद.
particularly 153, 154, 155, 156, it goes up to 160. आप जरूर पढ़े, आप लोगों को अगर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये blah 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 की बातें सना बलोच ने किया, फलाने ने किया, this is not politics and this is not representing your province, this is not defending your case, this is not that कि आप बलोचिस्तान, हम ये कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि जी चूरन है. कैसर बंगाली साहब is a Karachi based author, Cry for Justice Balochistan उनका पढ़े. HDR Human Development Report 2020, Afiz Pasha साहब, he is a Punjabi, he has written that book जिसमें बलोचिस्तान का YDI, Youth Development Index, Child Development Index और कुछ छोड़ें. I was expecting Ehsan Iqbal साहब 2016 में he himself launched a report that's called Multi-Dimensional Poverty Index जिसको 2016 में लॉन्च किया गया. उसके तहत पंजाब में गुर्बत की शरह 10% है और बलोचिस्तान में गुर्बत की शरह 80% है. And I was expecting कि जब वो बैठेंगे तो हम उनको कहेंगे कि ये क्यों है, ये किसी कुरान में नहीं है, किसी सहीफे में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, किसी हदीस में नहीं है, ये सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है. और सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन को, अप्रेशन को, महकूमियत को कायम करने के लिए जाली इलेक्शन होते हैं. सलीम साहब, हम ये कहते हैं कि एक नया डायलॉग होना चाहिए. बलोचिस्तान इस वक्त एबनॉर्मल सिचुएशन में है. बलोचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा तनाज़ा है. लेट्स हैव अ नेशनल डिस्कशन, नेशनल डिबेट, नेशनल डायलॉग. ये अभी जो पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान जो लॉन्च किया है, PTI, हम सब उसका हिस्सा हैं. उसका मकसद यही है, इट्स नॉट अबाउट इलेक्शन. हमें नहीं चाहिए नशिस्तें, हमें हमारे लोगों को गैस चाहिए, बिजली चाहिए, इज्जत नफ्स चाहिए, जेलों से वापसी चाहिए, माशरे में यकसा मुकाम चाहिए. दैट इज फेडरेशन जो बलोचिस्तान को यकसा. तो दैट, सो सलीम साहब आपके तवज्जुह से वी वुड लाइक टू इनवाइट देम फॉर अ सब्सटेंटिव डायलॉग बलोचिस्तान और फेडरेशन का, ताकि ये मसाइल हल हों. थैंक यू वेरी मच. वक्त हमारा ख़त्म हुआ है, लेकिन हमारे इस महफिल के जो सीनियर तरीन और तजुर्बाकार सियासतदान है, मैं कहता हूँ उनकी गुफ्तगू से हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें. मैं वे फॉरवर्ड को एक शायरी के अंदाज में बयान करूँगा कि बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, फ़कत साकी बदलने से मैखाने न बदलेंगे. 1973 में एक मुआहिदा हुआ था. उस मुआहिदा को हम समझते हैं, मैं 18वीं तरमीम में था, मैंने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े गौर से देखा. जब तक हम इस आइन को उसकी रूह के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और हर अदारा अपने दायरा कार में नहीं रहेगा, हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं. बाकी मैं सिंपली ये कहता हूँ कि हमें फिर एक दफ़ा वोट के हक़ के लिए जद्दोजहद करना है. और इस दफ़ा तो बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए थे, बल्कि एक्शन हुए थे. यहाँ पे मैं आज भी समझता हूँ कि बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का हल एक जमहूरी सियासत में है, एक जमहूरी पाकिस्तान में है. और अगर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना गया तो फिर हम मजबूर हैं एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें. आपका शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, और आप सबका भी बेहद शुक्रिया